आखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं यद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीशक्तिदेव सर्वकविदेवो नमः। हरिः ओम सहस्रशीलक ओमः सहस्राक्ष सहस्रपाद समामिगं सर्वदजित गौरन्नाभूखते सर्वं यज्ञोतं तच्चवार्यन्न भूतामिदकुचे सानोयदन्ने हातिरोहति एतावदस्य महिमा ओधाय सगुणता आरोग्यमसाच हसने अनितकविराजगाय कविराज अधिभूतः सभातोऽत्यरिक्षतपस्य भूमिमतो पुरा तस्माद्यत्य सर्वभूतः सम्पृथं त्रिकदायं धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाशितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानं विनाशस्य ज्ञानात् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आखण्डमण्डलं मोहं भवं तन्नेन ज्ञायन्तदेवासानि धर्मा कथमाज्ञोपन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे स्थात्राः सन्ति देवाः। मन्त्रशितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानं विनाशस्य ज्ञानात्